بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब जो बड़ी मोहब्बत के साथ आज की इस महफ़िल पाक का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से फरमा रहे थे। आज की इस महफ़िल पाक की